Monro Callejo. Number 3, iti balotas tayo. Kalaksidan iti pannakaammo tayo akas composer ken recording artist anang pasikat kadag iti adun nga Ilocano akan kanta akas iti inspirasyon ko sulisog, textmate, my dearest heart, isala ti kinarigat, hoy sadot ken dadumapay, ken nakapag-compose ken nakai-record pa yan iti nasurok 70 nga original Ilocano songs. Ni Monro Callejo ket nagbalin ang municipal budget officer dito ili tayo Santo Domingo ket isumet tinagbalin a presidente dagiti isu amin a municipal budget officer iti probinsya tayo nga Ilocosur. Nagbalin pay a federated president dagiti isu amin a public employment service office managers iti region 1. Ket kasmay sa atakem ti peso manager adumet dagiti nakukurapay nga estudyante nga addaan sirib a nagkarigatan para iti tuition fees da asumrek iti sumaruno a semestre ti inna natulungan anay pastrek kas working students iti munisipyo tayo tapno maaddan da iti gundaway nga makapag-enroll iti sumaruno a semestre ang mangituloy iti inda pa nagbasa babaen iti sweldo da iti makabulan na panagtrabaho da iti munisipyo. Nasurok sa nga pula tawen nakas municipal budget officer ti ili tayo Santo Domingo ni Monro Callejo anatakneng ken addaan na tigkara prinsipyo. Naanos ang nagisurusuro kadag iti na duma-duma a barangay officials may naig iti panagaramid da kadag iti barangay budgets nga innapayen idanon ti serbisyo na kadag iti na duma-duma a barangays tapno maksayan da iti panawen gastos ken molestyada panag-anang daydayawan ken nagyamyamanan da kanyana. No intayo ikan ni Monro Callejo iti gundaway ngagbalin ang kasanggunyan bayan ket innanto bantayan dagiti punpundo ken dinanto itulok ang magastos da asaan amayan natop iti pagalagadan ngiyat nagtinangat-ngato asangat ti gobyerno. Saan nanto ngay palubos ang magastos da kadagiti banag agapula iti pagayatan ti tao nga day ti turay para laeng iti bukod da nga interes wenno gunguna. Monro Callejo kontra iti kinakurap ken kinakunniber para iti napudno ken napnuan puso a serbisyo. Monro Callejo para iti panagkaykaysaken iti tibker ti RIC ni Monro Callejo sanggunyan bayan nga entay butusan. Monro Callejo. Number 3, iti balotas tayo. Monro Callejo para sangguniang bayan ang mangimasakit iti sangkailyan pagkaykaysaan a butusan. Go Santo Domingo kaduamon ni Monro amangrok at panakaadipen mo iti takyag ni turay amanang gundaway managpastidyar ti kalaban. Monro Callejo para sanggunyang bayan pagkaykaysaan abutusan. Monro Callejo addaan tibker ken nalinteg anakem agserbing awan ti inna pilpilye. Monro Callejo adwan kapadasan ken addaan adal kasapulan akas sanggunyang bayan. Monro Callejo ikan amang dua-dua di inna kabaelan amangin masakit ti sangkailyan ngem tapno na annayas ken addaan bileg ni Monro Callejo amang patungpal itinalinteg a panggep apare ti pagsayaatan ti sangkailyan intayo met butusan nga wan lablabsan kadagiti agkakatakneng ken kamaymaysan iti panggep apare ti kapya rangay namnama a kontra iti turay a dinastiya ti sangkapamilya. Para sanggunyan bayan members Mario Bobot Tahon, Margaret Tadeja, Jonathan Rabanal, Renato Tabaco, Joey Briones, Rolando Tagay, Ken Pupit Palpalatok. Monro Callejo ket am-ammo tayo addaan na tibker a prinsipyo innanto kitaen dagiti punpundo para di progreso't ili tayo. Monro Callejo no kardengan nyo ilungalong nanto amay danon da kada kayo. Go Santo Domingo ni Monro Callejo agserbinto asi pupudno ngem tapno na annayas ken addaan bileg ni Monro Callejo ang magipatungpal itinalinteg a panggep apare ti pagsayaatan ti sangkailyan intayo met butusan nga wan lablabsan kadagiti agkakatakneng ken kamaymaysan iti panggep apare ti kapya rangay namnama a kontra iti turay a dinastiya ti sangkapamilya. Para sanggunyan bayan members Mario Bobot Tahon, Margaret Tadeja, Jonathan Rabanal, Renato Tabaco, Joey Briones, Rolando Tagay, Ken Pupit Palpalatok.
Denggen tinapigsa nga ikis dagiti RIC ken umili. Para Mayor, Abogado Mariano Marianing Tahon. Para Vice Mayor nga inantumet katakunaynay, Robin Taay.